भाई का सवाल है कि कैसे पता चले कि हम राइट पाथ पे चल रहे हैं या फिर रॉन्ग पाथ। ये समी असलम तो नहीं है? नहीं, तलहा मलिक। अच्छा, हमें कैसे पता चले कि हम राइट पाथ पे चल रहे हैं या रॉन्ग पाथ पे चल रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है, हक और बातिल, राइचियसनेस एंड ईविल, सही और गलत का फैसला अपनी ज़ात के स्टैंडर्ड्स के साथ नहीं किया जाता। सही और गलत का फैसला किस क्राइटेरिया पे किया जाएगा, ये तो दुनिया, ये वेस्ट और ईस्ट की बहस ही यही है। मैं बेहैसियत मुसलमान ये समझता हूँ कि ज़िंदगी में सही और गलत का फैसला कुरान और हदीस देख के किया जाएगा, और दुनिया के जो प्रैक्टिकल फील्ड में चलने वाले असातिज़ा हैं ना, और जो कुछ बनाने वाले लोग हैं, उनसे पूछ के किया जाएगा भाईजान मैं सही रास्ते पर हूँ या नहीं। लेकिन और एक टाइम पर अपने आप से पूछ के होता है कि अपने आप से पूछना पड़ता है कि क्या मैं ठीक हूँ या नहीं। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए नफ्सियात को नफ्स अम्मारा से नफ्स मुतमइन्ना बनना पड़ता है। योर साइकोलॉजी हैज़ टू बी सो फ्रेम्ड इनटू बैलेंस, इतना बैलेंस्ड हो, ना हो शिद्दत ना हो, तो इंसान के अपने अंदर से जो उसको अल्लाह का इल्हाम होता है, फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, जो अल्लाह की बात होती है उसके अंदर, जो इल्म और तजर्बा उसके साथ मिला हुआ होता है, उसे खुद गाइड कर रहा होता है कि ये चीज़ गलत है। फिर भी रिफ्लेक्ट करते रहना चाहिए तारीख पर, कुरान और हदीस पर, तारीख पर, बड़े उलमा की बातों पर, पुराने बर्बाद लोगों से पूछ। बर्बाद लोग भी बहुत कुछ बता देते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं या नहीं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास इतना इल्म नहीं होता, मगर उनकी बात फितरत से और नेचर से इतनी करीब होती है, ऑलवेज मोस्ट ऑफ द टाइम दे राइट, अगर उनको अरबी की दलील नहीं देना आनी। हाँ जी, ऊँट बांधने से क्या मुराद? ये है कि जो आपके इख्तियार में फिजिकल एक्सर्शन आपके हाथ में है ना, जो आप कर सकते हैं वो तो आप करेंगे ना, फिर अल्लाह के ऊपर बात छोड़ी जाएगी। एग्ज़ाम है, आप अपने लिहाज से जितनी तैयारी कर सकते हैं वो तो आप 100% दें ना, फिर अल्लाह पर छोड़ दें। अब इसमें फिर एग्जिबिट्स खुल जाएंगे, 1 या 6 महीने से तैयारी कर रहा है, 1 या 6 दिन में, 1 या 6 घंटे में। तो क्या तीनों के रिजल्ट एक जैसे? तो यकीन की ताकत से हो सकता है वो 6 महीने वाला भी पिट सकता है। बड़ी बड़ी बहस है, मैं तो तजर्बे से बात कर रहा हूँ। हो सकता है वो 6 महीने वाले ने रोज मेहनत की हो, मगर उसका अल्लाह पर तवक्कुल ही नहीं था। हम इस बात को कहते हैं कि तवक्कुल से मोज़े हो जाते हैं, हम इसके कायल हैं, मैं इसका कायल हूँ। लेकिन फिर तवक्कुल का इम्तिहान अल्लाह फिर उस लेवल का लेता है। लेकिन ऊँट बांधने के अंदर अल्लाह कहता है कि असबाब अपना, रिसोर्सेज अपना, और तवक्कुल भी कर, बैलेंस अप्रोच है, स्ट्रेस लेवल्स भी कम होंगे, फियर भी कम होगा, मामलात भी रहेंगे, एंग्जाइटी भी कम होगी। मगर अगर प्योर तवक्कुल के ऊपर जाना है, दैट इज गोइंग फॉर प्योर तवक्कुल, प्योर सुपर नेचुरल अगर आपने जाना है, तो उसके अंदर फिर अल्लाह कहाँ तक, मतलब मूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो जब बनी इसराइल को लेके निकले तो आगे समंदर आ गया, पीछे फिरौन, आगे समंदर। तो फिर ऐसे इम्तिहान होते हैं। तो कौम तो डामाडोल हो गई थी वहाँ पर यहूदियों की, बनी इसराइल जो थे, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम नहीं घबराए थे। अल्लाह ताला मुझे इन करीब हिदायत देगा, रास्ता दिखाएगा मुझे। वो लाठी मारी, उसमें से 12 मुँह खुल गए। तो लेकिन जब पहली दफ़ा सांप देखा था, अब अल्लाह से मुलाकात थी, इन्नी अल्लाह के वक्त जब मुलाकात, उस वक्त थोड़ा मूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो सांप देख के परेशान तो हुए थे कि ये क्या चीज़ है। लेकिन जब 70,000 के मुकाबले में आए मैदान में तो तवक्कुल बहुत स्ट्रॉन्ग था। मगर उधर भी आता है कि उनके फ़ौजसा फ़ी नफ्से खीफ़ा करके इस तरह के जो अल्फाज हैं कि फिर भी थोड़ा बहुत उन्होंने एक मामला तो फील हुआ ना उस टाइम पर। लेकिन जब फिरौन के से लेके बनी इसराइल को लेके पहुँचे तो इतना कामिल हो चुका हुआ था ईमान कि वो अल्हम्दुलिल्लाह उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा किसी लिहाज से। तो लेकिन फिर उसके इम्तिहान अपने लिहाज से होते। ऊँट बांध के असबाब इख्तियार करके आएंगे और तवक्कुल करेंगे तो नफ्सियात का टेस्ट उस लेवल का नहीं होगा, वरना प्योर तवक्कुल पे रहेंगे तो फिर कभी कभी रिजल्ट्स आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं होते। हो सकता है शुरू में अल्लाह फेलियर दे दे और बाद में जीत दे दे, तो फिर सब्र करना पड़ता है। तवक्कुल टूटना नहीं चाहिए और बदगुमानी नहीं होनी चाहिए अल्लाह की। जो प्योर तवक्कुल में आते हैं ना अल्लाह के साथ, मैंने देखा वो बदगुमान भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। फिर रिजल्ट्स आपके मुताबिक नहीं कायनात में बदलते। ज़रा इस फिक्र को ज़रा समझिएगा ज़रूर, इस गहराई से। हाँ जी, बहन का सवाल है। बहन का सवाल है जी कि इंसान ज़िंदगी का मकसद खुद कैसे डिफाइन कर सकता है? इंसान ज़िंदगी का मकसद खुद कैसे, तो
ڈیفائنڈ ہے. ایک اس کا بڑا پرسپیکٹو ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے کہ ہم مختلف سچویشنز کے اندر اللہ کو سجدہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے. مختلف سچویشنز کے اندر ہم اللہ کو اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. مختلف ہر زندگی کا ہر لمحے میں سفر کر رہا ہوں, سفر ہو جانا ہے, اللہ کو یاد کر کے بھی ہو جانا ہے, اللہ کو یاد رکھنا نہیں رکھنا. سمپل. اللہ کو یاد رکھنے کے بعد اللہ کے مطابق کرنا ہے نہیں کرنا, یہ پھر سیکنڈری بات, یہ پھر آ جاتا ہے اس کے اندر. تو کچھ لوگ اللہ کو رکھتے ہی نہیں ہیں اکاؤنٹ میں اور زندگی چلا رہے ہیں. کچھ لوگ رکھتے ہیں مگر مانتے نہیں ہیں. پھر مانتے ہیں تو سدھارتے نہیں ہیں, اور اگر سدھارتے ہیں تو پھر اس ایکسلنس پہ جا کے نہیں جاتے جہاں پہ انہیں اللہ دکھنا شروع ہوتا ہے. تعبد اللہ کرنا کرنا. اللہ فرماتا ہے کہ ایمان کا ہائیسٹ درجے کیا ہے کہ کلیجے سے دکھتا ہوں انسان کو اللہ تعالیٰ. تو کیا ہے اپنے نفس کو کیسے مارا جائے, اپنے نفس کو کیسے مارا. اچھا جی, اس کو بھی کر لیتے ہیں. تو مقصد ڈیفائنڈ ہے, زندگی گزارنی ہے, اللہ کو اکاؤنٹ میں رکھنا ہے ابتدا سے لے کے انتہا تک. حتیٰ یاتی ہے کل یقین بابود ربا کا, اسی کا نام عبادت ہے. ہر مسئلے میں اللہ کو یاد رکھنا ہے, آپ اللہ کو بڑا ماننا ہے اور اپنے آپ کو ہر مسئلے میں اللہ کے سامنے چھوٹا ماننا ہے. اب اس کے اندر جب آپ چلیں گے بہت سی دنیا ہلے گی, پرابلمز آئیں گی, ٹینشنز آئیں گی. اس کوڈ آف کانڈکٹ کو لے کے چلنے, اسی کا نام عبادت ہے, اسی کا نام سبمیشن, اسی کو سبمیشن کہتے ہیں. اس مقصد کو خود نہیں ڈیفائن کیا جاتا. اب اس کے اندر رہتے ہوئے آپ جس بھی فیلڈ کو چوز کریں گے کریئر وائز, تو وہ کریئر پرپس نہیں ہے, کریئر تو مینز ہے. اب اس کریئر کے اندر یہ والی نظریات اور آئیڈیالوجی فٹ ان ہو کے ہر کریئر کے اندر یہ گرینڈ پرپس ضرور فٹ ان ہو جائے گا. چاہے آپ نے ڈاکٹر بننا ہے, سائنٹسٹ بننا ہے, باپ بننا ہے, ماں بننا ہے, دوست بننا ہے, بہن بننا ہے, بیٹی بننا ہے, آپ نے کوئی بھی پروفیشن اپنانا ہے, تو یہ میجر گرینڈ آئیڈیالوجی تو کہیں سے نہیں ختم ہوگی. اس فیلڈ کے بھی جتنے مائکروز اور میکروز کھولیں گے اس میں اللہ کو یاد رکھنا ہے. آپ اللہ کو یاد رکھ کے اس دنیا کے اندر جتنے رولز اور فیسٹس اپنائیں گے اتنی آپ کی امتحانات ہوں گے, اتنی آپ کی پرفارمنس ریزلٹس بڑی ہوں گی, اتنے آپ کی گریڈنگ سسٹمز بڑے ہوں گے, اتنی بڑی جنت ملے گی آپ کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی. یہ ہے انسان کا مقصد. تو اس میں اتنی کمپلیکیشن کیا ہے مسلمانوں. ہاں جی, ایک بہت مزے کا سوال ہے, ہاؤ کین آئی بیکم سیکنڈ عاطف احمد. ہاؤ کین آئی بیکم سیکنڈ عاطف احمد. بھائی جان آپ بہتر ہیں مجھ سے. آپ یہ کیوں کمپیئر کر رہے ہیں اپنے آپ کو. یو ڈونٹ نیڈ ٹو کمپیئر یور سیلف. آپ کو کیا پتا میرے اندر کتنی خامی ہے. میری بیگم جانتی ہے میرے اندر کتنی خامی ہے. شی نوز ویری ویل. تو یو نیڈ ٹو بی یور سیلف, ناٹ می. یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی عاطف, شیخ عاطف. یو نیڈ ٹو بی یو. میری اپنی کہانی, تیرے بیچارے اس کا اپنا سفر. اللہ بھی تجھے وہ گمنامیاں نصیب کرے, اس کے بعد نام ہی نام ہوگا تیرا. یہ جملہ ہے نا ابھی حال کی کلپ کے اندر. اٹس یور جرنی بیٹا, اینڈ ون ڈے پیپل وڈ سے ٹو یو, میں آپ جیسے کیسے بنا. اس کو یہی کہنا کہ خود سے ملاقات کر, اور ایک دن تو رب سے ملاقات کر, لوگ تجھ سے پھر ملاقات کرنے رہے. یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی می. میں تو ایک نوکر خاتون پیچھے صف کے اندر دھکے دینے والا آدمی. بہت بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں, لائف میں بھی ہوں گے, ویسے بھی ہے. میں ایک کثر نفسی نہیں کرتا, میں لٹرلی مانتا ہوں کہ سسٹم میں بہت بڑے بڑے لوگ ہیں. اس لیے میں بہت عرصہ نہیں آیا سامنے, اور میں ابھی بھی بہت کتراتا ہوں, ہچکچا